For today's video mga kauplok, tara magubanta sa may Dako Daw, Kalinan ng Davao City. Mamerti din mga kauplok, tara let's go! Father God, Lord, we thank you for this wonderful day. Salamat Ginoo sa imong protection na safe pinakaabot ng lugar, God Lord. And thank you Lord sa family ni Sheila, God Lord, nagidawat mi Ginoo Lord na open welcome kini sa family God. And Lord, and also Lord sa among friend na nag-birthday karon si Yvonne, we ask your blessings Lord upon her life, sa family Ginoo, we ask your protection, good health, and more pa na blessings Lord, makauban niya yung pamilya God Lord, na siya magtaas na kinabuhi, na makauban pa niya og dugay yung pamilya God Lord. Thank you Lord for her life, thank you Lord sa iyang kamayo sa mua, and thank you Lord sa imo pong paghatag siya og daghang panggrasya Ginoo na moabot pa. And Lord, as we partake this food, kani makahatag kabaskog sa mong lawas, thank you kini mga pagkaon na Lord, na makahatag kusog sa mong lawas Lord. And also Lord, bless Ginoo sa nag-share og financial na ma-provide ning pagkaon na God Lord, og sa nagluto Lord kay Tomas o kay Lani Lord, og kinsa man nagluto ning pagkaon na ibalik sila ang tanang kusog na nawala Lord. Thank you Lord for everything. We entrust for everything Lord, sa mga pag-ulion niya ikaw magaprotection sa mga na safe and secure may makaulit sa mga balay. We ask your protection Lord, and we ask your guidance Lord, na ikaw Ginoo na malipay sa mga kinabuhi. Thank you Lord, thank you for your grace, thank you for your mercy and for your love. Sa pangalan ni Jesus, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So kay kaon na mga kauplok, tara. Ingani sila magkukad mga kauplok o ginagmay lang butang sa plato. Na diet doon na sila mga kauplok. Kita niyo na ron. Sungit be. Yummy.